चैनल। आज हम सीखेंगे शेप और कलर्स नेम। कलर्स: ग्रीन कलर, पिंक कलर, रेड कलर किड्स, येलो, ब्लू, ऑरेंज। ओके किड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। डायमंड शेप किड्स, डायमंड शेप। क्रॉस शेप क्या है किड्स? क्रॉस शेप। स्क्वायर शेप। इलिप्स। क्या है किड्स? इलिप्स। स्टार। सेमी सर्कल। ओके किड्स, वीडियो में कलर करते हैं। पहले लेते हैं पिंक कलर। स्क्वायर, पिंक कलर, स्क्वायर शेप, पिंक कलर किड्स। स्क्वायर शेप। ग्रीन कलर, डायमंड, ग्रीन कलर, डायमंड शेप। ब्लू कलर, स्क्वायर शेप। ब्लू कलर, स्क्वायर शेप। रेड कलर, ellipse। रेड कलर, ellipse। येलो कलर किड्स, स्टार शेप। येलो कलर, येलो कलर, स्टार शेप। ऑरेंज कलर, सेमी सर्कल किड्स। ऑरेंज कलर, सेमी सर्कल। ग्रीन कलर, डायमंड शेप। ब्लू कलर, क्रॉस शेप। स्क्वायर, पिंक कलर, ellipse। रेड कलर, येलो कलर, स्टार। सेमी सर्कल, ऑरेंज कलर किड्स। ये है सारे कलर्स। हमारी वीडियो को लाइक करें किड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें।